tuah man banta krina senina rasturang ijapa pe kamringan si benaken me kebaktin minggunta ibaswari si senda. Turang rasenina minggu enda igelari minggu kuasi modo geneti si encidahken kecibal kegeluhenta selaku anak dibata bagi danak-danak si baru tubuh ibas kekotenta arus mekita pengarapan ku dibata gelah pancing geluh mari dage bengket kita kubas kebak tinenda gelah kita tuhu-tuhu ngejapken uga dibata tetap ngasuhi kegeluhenta si tetap pengendes manipana. Mari ras kita rende muji Tuhan ibas kitab Dendenta nomor 22 ayat si pertama. Ibas gelar di bata Bapa ulu kegeluhan, ibas gelar anakna Yesus Kristus, si bereken kegeluhan simbaru man manusia, si tek man bana, ras ibas gelar kesah si badia, si jagai kegeluhan manusia, penampat man bandu re ibas jahwenari, si nepalangit ras doni, sing kawali perberkat ras permulihdu genduari nari sehrasa lalap. Amin. Tanku ertoto aku man bandu, desken tanah kelegon, muas aku man bandu. Perpalaskan kata di bata enda, si puji ia, aluras kita rendi bas kitab Dendenta, nomor 176, ayat sada rasi petelukan. Mana
ngasupen manusia ibas makeken pedah di bata. Di bata kap ulu kegeduhan, ia menandai sim pebelin-belin dengan sinjagai anak-anakna gelah geluh reh dewasana ibas ngalani kegeluhan. O di bata kam kap ulu kegeluhan, ia membapa sinegu-negu dengan singajari anak-anakna ibas dalani kegeluhan. O Tuhan, o lakal pelepas ndu kami lalar, ibas kinilang asupen ras kekoten kami. Mari si ampeken kerina kinilang asupenta, makeken pedahna, aluras kita rende, ibas kitab Dendenta nomor 254 ayat 2 rasi petelukan. Padan di bata si empetetap ukur manusia. Tuhan perkuah dengan perkelengkap. La pedas ia merawa. Ia dem alu keleng ate si tetap. Labo kita iukumna sueras dosanta. Labo ia erbalas manbanta sueras kesalahenta. Maka selaku persuruhan di bata, aku nehken katana man bandu, kerina singakuken dosa ras kesalahanna. Dengan jera ibas dosa ras kesalahan dunari. Nina, olam biar anakku, amina pekam kiti, dengan laar gegeh bagi gaya, sebab aku kap sinampati kam. Aku di batanu Israel, aku sing kelini kam. Meria ukurta, arkiteken enggo ipetetapna ukurta, maka mari ras kita rende, ibas kitab Dendenta nomor 303 ayat 1 rasi peduaken. Apa sih kau
ras senina ras turang sini kelengi Tuhan kita ngoge kitab Sada Petrus bindu 2 ayat sada 5. Erkite-kiteken si tadingkenlah kerina si jahat. Olanai erbual, entah pekulah-kulah, entah ercian ate, entah pe cekura. Bagi anak-anak simbaru tubuh minkam, si rusur muas nandangi susu pertendin, silalit campurna, gelah aluminium susu rebelinna kam dengan selamat. Bagilit tersurat, ibas pustaka si badia, enggo inanamindu kap uga ulina Tuhan Dahilah Tuhan, batu singgeluh, si itulah rasila iergaken manusia, tapi ipilih dengan iergaken di bata. Rehlah kam bagi batu-batu singgeluh, janah berelah min dirindu, ipake guna majeken rumah pertoton kesah. Ibas ingat kam erdahin jadi imam-imam sibadia, guna persembahkan man di bata, persembahan pertendin singena ate di bata, erkelang-kelangken Yesus Kristus. Ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si make kenca, ibas kegeluhena si tep-tep wari. Haleluya. Mariras kita bersada ibas pertoton ertoto kita. Tuhan di bata kam Bapa kami si mada kuasa, kam si perkuah dengan perkelang, ibas gelar anak du Yesus Kristus Tuhan, reh kami mindo pengalami dosa, gelah banci pe kami tetap mentunggung, ngaloken perkuah atendu simbelin. Gege kuasa kesandu si badia, si paangkaken katandu, si peseh kemahendu, gelah banci pe iantusi kerina anak-anakdu. Terpuji kam Tuhan arah kegeluhan kami, bagai pe arah ketedehan hati kami, guna megiken katandu. Reh kami Tuhan mindoman bandu, ibas gelar anakdu Yesus Kristus Tuhan, si mada kegeluhan kami, rasinggo nasapken dosa kami, ibas gelardu kami enggo ertoto. Amin. Senina-senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras kita ngoge kitab Mazmur bindu 42 ayat sada sekubas ayat si peenamkan. Denden anak-anak si Korah, bagi belkih mejehe nangdangi lau maler si malam, bagai metedehna ateku kam o di bata. Muas tendingku man bandu o di bata singgeluh, digan aku banci ersembah i adep-adependu. Suari berngi aku ngandung iluh ngenca siman panganku, gedang-gedang wari nungkun imbang-imbangku, ijakin di batandu. Gedem pusuhku adikku inget paksa si enggo lepas, tupung aku mabai perpulungan lawas ku rumah di bata. Erdalan aku arah lebe arak-araken, ersurak-surak dengan ngendesken denden pujin man di bata. Engkai makan dele hatiku, engkai maka susah kuakap, ku di bata saja aku erpengarapen, jenari ku puji ka ia tole, singkelini aku dengan penampatku. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, keteduhan ate man Tuhan, enda banci jadi erkite-kiteken, nggo mencile persadanta ras ia.
makalanay kita ngasuk sirang ras iya. Sebab enggo sinanami kuga nanamna geluh Tuhan. Janah kuga penampak Tuhan la ngadi-ngadi sehman banta. Maka katawari pe tedah ate tarusur bagi sekala anak engkai maka artedah ate man orang tua. Entah pe orang tua artedah ate man anak. Lid ije si istimewa maka nareh turah ketedehan ate. Adi bagi kalak si teman-teman umpamana engkai maka tedah atena singena atena sebab lid si istimewa akapna seh maka tedah atena. Maka na ketedehan ateme ateeme erbahanca merincuh jumpa. Sebab adi jumpa kugapa pe meriah. Sebab ketedehan atendai bancinggo tertambari. Enda me pengalaman karena ketedehan ati Tuhan. Adinggo pernah sinanami kuga hebatna kuasa Tuhan. Nampati ras mulahi kita. Bagepe jayam kegeluhenta. Enda lanai lid ketedehan ateta man sideban siya katan man Tuhan. Ijenda iturikan kuga pertoton itanah pembuangan. Pertoton si yendekan anak-anak si Korah. Makana tuhu-tuhu tedah kal atena banci pulung ibas rumah Tuhan. Adi sinen kubas ayat 5, getem pusuhku kuinget paksa singgo lepas, tupuk paksa aku mabai perpulungan lawas ku rumah ibata. Sebab sietah makana tupung siye bangsa Israel adi lawas ia ku rumah Tuhan, rombongan ras-ras bagi sadabarisan sisehkal teremna. Ya, rombongan ziarah berangkat ku rumah pertoton. Makana meriah kalukurna pas perdalanan rombongan dai. Sebab krina ia ngendeken denden pujin pas perdalanan. Maka nantang singalah-ngalahna. Sebab kai ugapa pekari kencaseh rumah Tuhan. Ngo ibegikan kata di bata. Ugapa pe meriah nari ngate. Tapi kepeken rumah pertoton ngo iradaskan. Ia itaban ku tanah Babel. Maka tupung ia itaban ku tanah Babel. Lanai banci iulihina peristiwa sinda. Lanai banci ilaksanakan bagi singgo semalna ilakokan berkat ras-ras rumah pertoton. Maka engkai maka ikatakan na ijenda suari berni aku ngandung iluh ngencaman panganku gedang-gedang wari nungkut imbang-imbangku ijadi batang. Tentu na enda jadi sada perbebensi berat. Ikatakan bangsa Israel bangsa pilihan Tuhan. Anak-anak kekelengan Tuhan, si enggo ihususkan, tapi engkai makana bangsa silanan dari Tuhan, si naban ia. Eda me jadi perbeben si sekal beratna, semakanina, muas tendingku o di bata, ndigan aku banci ersembah ia depan-depan. Maksudna enda mulihkan ku rumah pertoton di Jerusalem. Ijabanci ia pulung ersurak muji gelar Tuhan. Tapi kesempatan enda lanai banci ilakokan. Maka tuhu-tuhun relay kalakapna. Susah kalakapna. Lalit memang pengarapenna man isepe siakatan man dibata. Maka kesusahan ukurna kegulutan ukur nepe. Labo man isepe katakanna. Man dibata kang katakanna. Memang senina rasturang sini kelengi Tuhan. Ibas perdalanan kegeluhan enda memang sekelatihna umpamana adibanci si andingkan kubas kegeluhan ta. Ngeluh kita itadingkan teman-teman ta kita. Enterang teman ta ipujikan na kita. Ergun-gun ya pulung tupung jumpa ras kita bagi perkis ngulung-ngulung gula. Bagai momon-mon kerehen teman-teman dari kita. Si sampati ia meriah hakapna, penampak tepe ia rapkena. Tapi kencang ureh kini serang man banta. Kerina kalak mencekurakkan kita. Lanai kalak erpihak man banta. Ijurukenna kita, kerina si ban kita golepa.
tuhu melungan. Ise pela na ingat kita. Si merkuan kenca sinungkunisa pela na ili. Pasti sekal lumun. Makana adi bagai makapndo si terjadi bas kegeluhan ta. Kugang kapndo perasaan ta. Tupung lit posisin ta. Tupung lit siman berengken. Tupung terem teman ta. Sekal riah. Tapi bicara sada-sada krina ladingken kita. Endala bolit lungunan. Lasita salah ta ngupir kalak ngenen man kita. Enda perbebensi sekal berat. Maka maun tedah hateta ising temanku nuri-nuri ateta. Ising inggit si megikan keluh kesahku ateta. Ising inggit si megikan serasuingku ateta. Sebab kai lanai ingat nuri-nurian dan tuhu-tuhu tentu latih. Apalagi ningkal aka hebat kalian naik tapi gudari. Isi pelanai dia iya. Hebat kalian tapi luati di bata keleman bana. Tutus kalian tapi melalakal perbebenda. Tutus kalian man di bata tapi melalakal pinakitna. Anak na pilot raja. Dahara na pibagi. Tapi perbulangan na keluarga na kacau. Ekonomi entah pela bagi ukur ta. Keluarga entah perimbangi kita. Kaya mekap do si banci, si nanami. Entah man isenge mungkin kita banci nuri-nuri ras lit kalak si git megikan. Kaya si iturikan kita ras berikan dalam pulang. Tentu na adinanay lit ingan ta nuri-nuri latih kelukur ta. Mungkin iluh naringin sa teman bagi si katakan basayat 4 nai. Suari berngi aku ngandung iluh ngenca siman panganku. Gedang-gedang wari nungku nimbang-imbangku. Adina sangap kita bicara lipe salah ta isi pelong ingat ca. Tapi di sangap kita salah si pergunakan umpamana. Lanay kar pihak man panta kesangapene. Miska ngekrina mo jadi lepak. Krina mo jadi salah. Maka senina ras kurang sini kelemi Tuhan. Lit pengalaman pemasmur jenda. Maka absen di bata nampati ia. Lah hadir di bata kelemi ia. Di bata nundalkan ia. Di bata nadingkan ia. Tentu banci pe pernah sinanami bagi. Lanai sitah kuja kita banci nuri-nuri. Ya. Mungkin banci kape jadi kita pengoka susah. Kerina kesusahan nere kenai kita. Enda pe tentu jadi sada kebiaran si rebahanca latih kurta. Tapi kugada ge maka banci pulah kita ibasi nari kerina. Adidai katakan man banta kita tetap berpengharapan kudibata sebab ia masing kelini kita dengan penampatna. Tedahlah men rusur ateta man Tuhan. Kuga adi tedah hati taman Tuhan tentu bagi si katakan bas kitab sada Petrus dai. Kerina silangan na ati Tuhan enda erbual jahat pekulah-kulah ercianate cekurak enda laban silang harus kita dinta. Sebab adi tedah ati di bata kita min di bata pe tedah ati naman banta. Ya, sebab di bata lah bukangan na atena kita gelu ibas biak-biak si meleket. Ya, banci si anding tembagenda biak meleket enda bicara kentang tama ku basada keranjang gulik sada maci. Adi laki minter agui si maci dai ibabaina teman nasi libanai pe maci. Maka kita pe bagi adi gulit tabiat si meleket si maci bas kita laban silang harus dibersihkan. Gelah pula ka ibabaina krina kulanta enda pe jadi meleket. Maka ikatakan ijedan dai bas kitab sada Petrus enda dai relah kam bagi batu singgelu jana berela diridu guna majatkan rumah pertoton kesah. Kerina kita enda terdilo guna majatkan rumah pertoton kesah. Minggu enda yajuk kita gelah bagi anak-anak simbaru tubuh. Ugakin anak-anak simbaru tubuh. Tergantung sepenuh nama orang tua. Jana orang tua na masih sempurna memperdiatakan ras mencukupkan kai sini perlukan.
Anak-anak si baru tubuh laba sirang arah susu pertendin. Kita pe laba sirang arah kata kegeluhan mekapkan maba kita kubas kemalemenate lau kegeluhan bagi belki si mejehe nandangi lau dari. Kita pe tentu laban silang harus ertedah ate nandangi kata di bata. Ya, gelahna geluta tetap ipelimbarui di bata. Di bata labo pernah absen. Di bata labo pernah nadingkan kita. Dia tetap hadir ras kita menghadapi COVID-19 itu. Di bata labo pernah nadingkan kita. Mungkin siakap di bata go nadingkan kita. Lanai erpihak man banta. Ya, adi si agak bagai tentunya latih siakap. Tapi teklah kita bahwa di bata labu pernah absen, tapi tetap ngehadir nampati kita ibas kegeluhan ta. Bagi dai katakan ibas invokasi ta kuangkat tanku ertoto aku man bandu desken tanah kelegon muas aku man bandu. Bagaimana kita tetap waktu man di bata ibas ketedehan ateta. Maka lah kita pernah lupa, maka nakata di bata melau kegeluhan. Kata di bata mempeteneng tendinta, mempepalem pusukta, ibas menghadapi kerina persoalan-persoalan si terjadi genduari i negaranta, bagi pe idoni enda. Tedehlah ate tarus firman Tuhan, janah pe Tuhan pe ertedah ate tetap man banta, sebab kainina, kai pe si ipindondo ibas gelarku, adi ipindondo ibas kinitelkan, i aloken dume kai si ipindondo Bagaimana ketedehan nate taman di bata, gelah na ibas kuasa Tuhan, iberi kena kai si ipindokan kita. Kerina sila tengkae, sisirangkan gelah Tuhan tetap terpuji bas kegeluhan ta. Amin. Ras kita ertoto. Bujur Tuhan ikatakan kami man bandu, pelimbar rindu gegeh kami, maka ngasup dengan git kami tetap ertedah ate mempelajari katandu, sebab ijema ulu pemetah, ulu pengajaran, bagai pekrina kini uli, sampai tindu kami Tuhan, gelah peratendu tetap jadi, arah kegeluhan kami, tupung kami tetap ertedah ate, erlajar arah katandu. Terpuji kam Tuhan, sebab Kristus Yesus Tuhan, reh kami mindoman bandu. Amin. Mari radukan kerina kalak Kristen bas kerina ingan ras paksa, si aku kan pengakun kini tekenta, ninta dage ras-ras. Aku te mandi bata bapa, silar sibar kuasana, sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus, Tuhan ta, si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si muda-muda nari, si so keliaman, tergelar si Maria, singananami kini seram, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, ipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburkan, nusur pudoni kematen, peteluarikan ngokeke ibasi mate nari, nangkih kusurga. Perkundulna arah kemuhen di bata bapa, sila ersibar kuasana, jenari rekme ia pagi, neranakan singgeluh rasi enggo mate. Aku te man kesah si badia, janah lid sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken pula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Senina rasturang, sini kelengi Tuhan, genduari iberikan me kesempatan man banta, guna ersikap ngendesken persembahan pengatakan bujur taman di bata. Ibas kita ngejapkan lias ate ras perkuah Athena, sinjayang kegeluhan ta, kata di bata si jadi palas ibas kita nehken persembahan ema. Sebab bagaimana arus nakam persembah man di bata, suwe ras biakdu selaku makhluk si rukun. Tupung si pepulung persembahan ta, ras kita rendai bas kitab dendenta nomor 316 ayat sada ras si petelukan.
Mari ras-ras kita ersada bas pertoto kita. Isekin kami enda o Tuhan, makalit gegeh ras nasuk ibas kami guna mereman bandu. Kerina silit ibas kami kamkap empuna. Pasu-pasundu gereja dupe ibas makeikan persembahan enda. Sitading bas kami pe Tuhan pasu-pasundu, gelaban cipe kecukupan geluh kami ibas pemasu-masundu. Tuhan ibas pak saenda, artoto pe kami man bandu, nanggangi kekelengan kami, emekapkan pandita pertua diaken ras emeritus, silit i tengah-tengah gerejandu, gelahna kerinana ngasuk dahiken dahin Tuhan. Bagepe pengurus PJJ, rikut ras pengurus kategorial, gelah tetap bekerja sama, guna pebelangkan beritandu si meriah, ibas ngasuk mereken motivasi mankrina perpulungandu. Tuhan pasu-pasundu modramen, kelasis sebagai perunggun, gelah ia pekrina, banci tetap dahiken dahinna, guna mereken motivasi mankrina anak-anakdu si erdahin ibas lapangan. Gelah alu bagai Bapa, arah kegeluhan kerina serayandu, tama pujin eiman kemuliaan gelar Tuhan. Dengan pe ertoto kami man bandu, ibas paksa enda, nandangi kekelengan kami, mekapkan kekelengan kami si sakit, kemahandu pertua emeritus Bapa Ori si tepu, bagepe diaken emeritus Bapa Sudianto Purba, rikut pe Rasnora nande Andi Pinem Beruginting, bagepe Bapa Edi Tarigan si Genduari ibas perawatan Penang. Dengan pe kekelengan kami nande Edu si Genduari irawat i Jakarta, rikut pe ras nande Dipa. Tuhan kerina anak-anaknu si sakit, kam si memulihkan keadaan kesehatanna, gelah banci sempurna. Janah te kami arah pemasu-masundu tambar si ibrekan tim medis, rikut pe panganras inemen sinipanna, erkuasa kam guna memulihkan kesehatanna. Bagi pe anak-anaknu sinahkan persembahan pengatakan bujur, arah janji iman, bagi pe persembahan persepuluhan, rikut pera persembahan sini persembahkan perpulungan lu, la kurangi rezekina, tambah-tambah tetap ibrendu pasu-pasundu, dengan pe dahin-dahin gerejandu ibas pebelangkan beritandu si meriah pe, banci tetap ilakokan. Bagi pe tenaga detaser kami, karunia ginting, i sangana melayani Kuala Uruk, Tuhan si masu-masu ia. Bagi pe kerina perpulungan lu i daerah PI kami, gelah tuhu-tuhu pe ia tetap meteguh artedah ate man Tuhan saja. Rikut peres kerina ngawan perpulungan du o Tuhan, kam si mereken rezeki man bana, kam si mereken kesehatan, si mereken kinir sadang ari di tengah-tengah jabu. Bagi pe anak-anak kerina tutus terlajar, gelah sebagi si isura kena, singgo meganjang umurna, Tuhan si mereken teman geluhna, gelah banci pe jumpa ia tenangena, ibas penikapkan Tuhan. Dingin pe o Bapa, jabu-jabu sir teda ate guna natang tua, Tuhan si mereken sa. Bagi pe orang tua kami saitun, peteguh hidup kini tekena, gelah ia pe tetap paguh ibas Tuhan. Orang tua kami, kekelengan kami, singgo itadingkan perbulangan tah pedehara, tetap megegeh ibas Tuhan. Jabu-jabu sikuh dengape tetap ersada, ari bekas pengajari Tuhan. Dengan pe o Bapa, pasu-pasundu pe tetap Presiden kami Joko Widodo. Bagi pe situasi COVID-19, sisangana kenai doni enda, bagi pe Indonesia khususnya. Gelabanci pe Tuhan pulih keadaan kami. Sebab gotedah hati kami kerina jumpa ras teman-teman kami, sisa kini tekan ibas gereja, bagi pe ibas jabu-jabu kami,
guna erbahan perpulungan jabu-jabu. O Tuhan, pasu-pasundu kami kerina, pulih kendu keadaan kami, ibas penampatdu ras kuasandu. Terpuji kam Tuhan arah kegeluhan kami, endam pertoton kami, endam pengendesen kami. Reh kami ngendesken geluh kami, man bandu, ibas gelar anakdu Yesus Kristus Tuhan, si masu-masu kerina kami, anak-anakdu. Amin. Mari sisahkan perpadanan taman di bata. Bagi kelengate bapa man anak-anakna, bagi kalme pengkelengi di bata man kala si erkemalangan man bana. Sabab ia tehna ibas kainari kita itepana, iingetna maka abu kap kita. Kala si erkelang ate man Tuhan tetap ikelengina, kini ulinna tetap serasa lalap. Amin. Enggo si belaskan perpadanan taman di bata. Rende kita randen denta nomor 320 siwa ayat sada rasi peduakan. Ras kita ertoto bagi sini ia jari Tuhan minta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu i pebadiamin. Rahlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup baswari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empat kami. Ola min kami ibaba kam kubas percubaan, tapi olangilah kami idursi ilat nari. Sebab kam kapsimada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Berkatlah kam kubas kegeluhendu sekala-sekala, dalankanlah singena ate di bata, rehlah kuterangi, gela ije teridah, maka kai si ibahandu suwe reskai singena ate di bata, jana alokenlah pasu-pasu idur di bata nari. Ipasu-pasu janah ikawali di bata kam, siang ayo di bata ersinal sal ibabondu, janah melias atena ngenehen kam. Itatap di bata ku kam, janah malam atendu ibahana. Amin.
Selamat hari Minggu man banta, salam semangat, ulang Tuhan senapati kita, tetap berhati dengan Tuhan, hidup penampak man banta, yang dia tetap si masih